wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdhalil qurbati wa arfa'i darajati wa ahamil muhimmati fiddin wa dzalika sabilu anbiya illahil mursalin wa awliya'i sholihin wal ulama il amilin ar-rasikhina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal laqiqin wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisina shodiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Wa ila hadrati nabiyina al-hidr Abil Abbas Baliyah Nimalkan alaihi salam wa ila hadrati syairi sadatina sufyatul muhaqqiqin wal awliya sholikin wal ulama il-amilin aina ma kanu masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati awliya tis'atil ladina balagudina fi kuljatina Indonesia wa khususan ila hadrati mu'allifu hadal kitabin naso'iki diniyah wal wasoyal imaniyah Syekhul Imam Barakatil Anam Sayyidil Habib Abdullah bin Ali Al-Qadab Qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa dadatina wa masyaikina wa ikhwanina wa asadidina wa ila arwahi min jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nahusu khususan ila hadrati walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa nahusu khususan ila ruh khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila jamil hadirin fi hadal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubbata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil warrah wa tariqatil bayda wa tamassuka min harakati da'wati wa tarbiyati awliya is'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiroka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata khudil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatil jahli wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna sarah hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majlis Rikhlatul Ruhaniyah Aulia Otisah wisata rohani Wali Songo Pasujudan Jawa Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan irodah serta izinnya pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka hilakul zikri, halakoh zikir. Kita berkumpul untuk bersimpuk sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan tabarukan, ngalap, barokah, mengkaji kitab An-Nasai'ud Diniyah wal Wasayal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian, tafakur, mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji kitab An-Nasai'ud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baiklah, saya bacakan kitab An-Nasoihud Diniyah wal Wasoya Limaniyah halaman 164 garis keempat dari atas. Saya bacakan, kemudian nanti diikuti, lalu kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. Qala musannifu hadal kitab. Qala musannifu hadzal kitab Rahimahullahu wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi mi'ata marratin rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim fa'alaika rahimahullahu bil iksari min hadza dzikril mubaraki alladzi kana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bihadihil manzilati wa balagona anal imama Ahmad bin Hanbali rahimahullahu ru'ya ba'da mautihi fil manami fadzakaro annallaha nafa'ahu asiron bi kalimatin sami'aha min Sufyan as-Sauri rahimahullahu wa hiya hadihi Allahumma ya Rabba kulli syai'in kudratika ala kulli syai'in ikfirli kulla syai'in wala tas'alni an syai'in taha maknahu wa alaika aidan bil iksari min hadhil kalimati al mubarakati wa minal maksuri man istaghfarallaha kulla yaumin lil mu'minina wal mu'minati sab'an wa isrina marrota soro minal ibadi alladzina bihim yarhamul khalqu bihim yumtaruna wa yurzaquna wa hadhihi sifatul abdali bil rijalillahi wa ibadihi sholihin wallahu a'lam bishawab. Mari kita artikan kembali ke halaman 164 baris keempat. Wa qala Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan berkata
dan berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kunna na'uddu saya telah menghitung di Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi di majlis yang satu mi'ata marrotin sebanyak 100 kali Rabbik firli Watuk alayya innaka antat tawwabur rahim membaca Rabbik firli ya Tuhanku ampunilah padaku Watuk alayya dan terimalah taubatku innaka sesungguhnya engkau anta ya engkau at-tawwabu yang banyak menerima taubat Ar-Rahimu lagi maha penyayang fa'alaika rahimakumullah maka mestilah engkau rahimakallah bil iksari memperbanyak min hadza dzikril mubaraki dari berzikir yang diberkahkan ini Alladzi kana yang telah ada mir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadhil manzilati dengan kedudukan ini wa balagona dan telah sampai kepada kita anal imama Ahmad bin Hanbali bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ru'ya pernah melihat atau pernah terlihat ba'da mautihi sesudah kematiannya fil manami dalam mimpi pada karo maka menyebutkan Imam Ahmad bahwasanya nafa'ahu Allah telah memberi manfaat kepadanya kasiron yang banyak di kalimatin dengan beberapa kalimat sami'aha yang telah ia dengar min Sufyan Sauri rahimahullah dari Syekh Sufyan As-Sauri rahimahullah wa hiya hadhihi dan kalimat itu ialah begini Allahumma ya Allah ya Rabba kulli syai'in ya Tuhan segala sesuatu bi kudratika dengan kekuasaanmu ala kulli syai'in atas segala sesuatu ikfirli ampunilah bagiku kulla syai'in akan segala sesuatu
Wala tas'alni. Wala tas'alni. Dan janganlah engkau. Dan janganlah engkau menanyakan padaku. menanyakan padaku An syai'in. Dari sesuatu. Intaha. Selesailah berita Imam Ahmad bimaknahu dengan maknanya fa'alaika aidon maka mesti pula kepada engkau bil iksari dengan memperbanyak min hadhil kalimatil mubarakati dari kalimat yang diberkahkan ini wa minal maksuri dan di antara yang maksur manistaghfarallaha barang siapa yang membaca istighfar kepada Allah kulla yaumin setiap hari bil mukminina untuk orang-orang mukmin wal mukminati dan orang mukminat sab'an wa isrina sebanyak 27 kali marotan kali soro minal ibadi maka jadilah ia dari golongan hamba-hamba Allah alladzina bihim yang dengan sebab mereka lah yarhamul khalqu bihim semua makhluk diberi rahmat Allah dan sebab mereka pula untoruna diberi air hujan wayur zakuna dan mereka diberi rezeki wahadihi dan ini sifatul abdali adalah sifat wali abdal berrijalillahi dari jago-jago hamba Allah wa ibadihi sholihina hamba-hambanya yang soleh-soleh wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nasaihud Dunia wal Wasoyal Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian tafakur mutolaah serta diskusi kita pada malam hari ini. Semoga dengan wasilah usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu marilah kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nurul ilmi ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisinya. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wali walidina wali auladina wali masaikhina wali ikhwanina wali jironina wali asatidina wali talamidina wali talamidatina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warhamna anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syian fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Sebelumnya ada maklumat yang ingin saya sampaikan. Insya Allah nanti kita hari Sabtu maghrib itu sudah masuk tanggal 1 Muharram. Jadi maghrib, Sabtu maghrib berarti malam minggu, bukan pas 1 Muharram. Kemudian besoknya, minggunya itu kebetulan minggu Kliwon, bertepatan dengan Senin Legi kan kita ada acara istighosa. Ya, berarti ada dua acara yang berendengan ya Pak. Kita menyambut tahun baru Hijriah Muharram, 1 Muharram sekaligus sama istighosa. Kalau kita dua-duanya kita berat, kasihan, terutama ibu-ibu kan, ibu terutama. Jadi kita satukan aja acara difokuskan di malam Ahad. Acara difokuskan di malam Ahad. Jadi istighosa yang malam Senin Legi untuk besok ditarik di malam Ahad tanggal 1 Muharram sekaligus menyambut datangnya tahun baru Hijriah 1446 Hijriah. Ya, adapun acaranya silakan nanti disusun aja. Ya, kita biasa aja. Ya, tetap nanti ada pra-acara. Karena kan kalau yang mau ikut sholat berjamaah ya nanti sholat isya berjamaah. Terus setelah sholat isya berjamaah sambil menunggu, karena kita mengundang ke masjid-masjid kan. Mengundang ke masjid-masjid kan? Bikin undangan ke masjid-masjid kan? Belum tahu. Kalau saya itu jawab sih. Belum tahu. Belum tahu infonya saya. Ya? Bikin udah gampang. Katakan selamat bikin. Kenapa? Berarti Udah dititipin yang selamat bikin. berarti kan undang ke masjid-masjid kan. Nah, jadi kita tetap ada pra-acara dulu sambil nunggu tamu-tamu dari masjid. Ya pra-acara nanti silakan diisi kayak biasanya Pak Kentrong apa-apa. Nanti kayaknya tampilan anak-anak nanti minggu pagi. Tampilan anak-anak dilaksanakan pada minggu paginya aja, jadi nggak kasihan anak-anak kalau malam kan kasihan Pak. Ya, jadi di minggu paginya aja anak-anak. Jadi malam minggu nanti tampilan kita aja Pak. Paling cenderung ya untuk pra-acara. Terus nanti setelah pra-acara dilanjutin baca rawi kan, berjanji ya, sebagai berjanji dilanjutkan dengan istighosa, baru nanti ada sambutan-sambutan. Ya, kita lihat tamu yang datang kan masih nanti ya. Kalau ada tamu kiai ya disuruh ceramah. Pada kiai yang hadir ya nanti kiainya ceramah. Nanti kita isi ceramah sama kan. Biasa kemudian tutup doa, tak biasa. Kira-kira gambarannya itu supaya nanti pas acara nggak bingung, nah tolong nanti disusun aja bagaimana baiknya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi salam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wa sallam. Sallallahu ala Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam.